Kadi Marco, amena ikadro professeur Adama Jara fanfɛ. Belebele min na seyɔrɔ bɛ ne filɛ podrɔm. Misiri min bɛ yen n'u b'a fɔ ko Babaninga misiri. N'a ye ja wuli ka se misiri kɛlɛ ɲininkali kɛ podrɔm ko Babaninga misiri bɛ fan jumɛn. Bɛɛ lajɛlen bɛ misiri yɔrɔ dɔ ye podrɔm kɔnɔna na. Ka di jɔlen to misiri kɛrɛfɛ. I ka Adama Jara wuli. I b'a wele a ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira la. 73 52 52 24. Malitel 66 83 29 54. Ni Adama Jara wele na waati o waati. Ini karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ka di an ye Adama ɲininka fɛn fila de la. A ye o fila jaabi. Kɛrɛnkɛrɛnnen na siri jugu bɛ maa minnu kan. Ani gɛrɛsɛgɛ siri bɛ maa minnu na. Ani maa minnu bɛ an mana don diɲɛ ko la n'a bɛ tiɲɛ. A nalen don ni wusulan ye. Ɔ wusulan in fana ka di maa minnu fana bɛ feere kɛ sugu la. N'aw bɛ taa tilen ka sunɔgɔ. Ni seliɲɛ kɔrɔla in na. Aw kana sigi bilen. Adama nalen don ni wusulan ye a bɛ arajo yɛrɛ kɔnɔ ka ban. A ye wuli ka na arajo la sisan. A kana wusulan in ta. I k'a dɔn sɔngɔ min na ni a ka nɔgɔn. Adama bɛ deli ka wusulan in feere a fɛ prix min na. Belebeleba de bɛna bɔ a la bi k'a di aw ma yalasa aw ka ta ka taa ngalon bɔ anw da. Maa minnu fana bɛ yen ko kunnafoni de kɛmɛ ka aw sɛgɛn. Aw ka denko ani furukow la cɛ fara muso kan i k'a dɔn k'a fɔ kunnafɛn wusulan fana a bɛ Adama bolo. A bɛ wusu fitiri sufɛla ninnu fɛ. I k'a dɔn i bɛ fini bila ka wusu. O maa minnu fana bɛ yen n'aw sɛgɛnnen don i k'a dɔn nin fɛn modèle ninnu fɛ a ye wuli ka na arajo la sisan. Ɔ n'i bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn an bɛ tila ka nɛgɛjuru di ma i b'i tɔgɔ sɛbɛn. N'i tɛ se k'o fana ma kɔnɔ wuli ka na direct la arajo la sisan. O tɛ wa? Anw yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛ ne fɛ Titibugu kilomɛtiri 9 ma. An bɛ taa ni Adama ka baro ye sisan. Ɲininkali. An bɛ ɲininkali di karamɔgɔ ma nin waati in na. Kosɛbɛ. Karamɔgɔ an bɛ fɛ k'a dɔn yala bana min bɛ yen ko dunukɔrɔninya. Alhamdulillah. Kadi i ye bana jugu tɔgɔ fɔ dɛ. Ale bana in ale bɛ tarawelelakaw de fan fɛ ka caya. I m'a ye i y'a fɔ dɔrɔn Abubakar ko a ye bana jugu. Donc olu ka bana don. Ala ka sababu alhamdulillah an y'a fura nati bi. Kosɛbɛ. Ka dunukɔrɔninya effacer ka bɔ hadamaden na. Pewu. Nana n'a ye. Ya Ala. Fura sachet don. Kosɛbɛ. A bɛ utiliser ni Lipton ani nana jɛman. A bɛ wula fɛ walima su daminɛ. Kosɛbɛ. I bɛ Lipton den kelen kɛ ten barada kɔnɔ ka ji k'a kan. Kosɛbɛ. Ka nana jɛman k'a kan. Furamugunin datigɛ dɔrɔn k'a kan. N'a wulila. Kosɛbɛ. I b'a sɛnsɛn i b'a min. Parti. A traitement a bɛ bɛn tile 10 ma. O de sachet hakɛ bɛ fɛn kɔnɔ. Mananin kɔnɔ. Kosɛbɛ. N'i y'a ta. Ale de kɔrɔ tɔgɔ de ko ka dunukɔrɔninya ko ka bɔ i la pewu. Pewu. K'i kɛ sunkalo kumaw don. K'i kɛ dutigi yɛrɛ ye. Sunkalo kumaw don. Kumaw bɛ kumaw la. Kosɛbɛ. A tɛna se k'o bɛɛ walawala. O ye tiɲɛ. Antenne na. Hakilima b'a a tɔ faamu. Kosɛbɛ. Inshallah. O ye tiɲɛ. Dunukɔrɔninya fura i k'a dɔn k'a fɔ a fura n'i nana ta i b'a wuli Lipton na ka na n'a jɛman k'o fitinin k'a la. O tɛ wa? O don. Wa Kadi kuma tɛ an ka taa ni ɲininkali Adama a bɛ bolo arajo la yan nɔ. A bɛ yan an nana n'a ye. Baara banna. An y'a wusulan fila min n'an y'a fɔ. Kosɛbɛ. N'o garisigɛ wusulan. Ale ni kunnafɛn wusulan. An b'a feere daminɛ so komi aw yɛrɛ ka laɲini kama. Kosɛbɛ. An nana bila arajo la 666. I y'a faamu. I promo ye sa dɛ. Voilà. N ye promo ye dɛ. Wɔɔrɔniya ta in fɔlɔ. An b'a feere anw fɛ 2000. An nana n'a fɔ ne 600 la. Baara banna. Inshallah. Kadi an ka taa. Ayiwa hali bi an bɛ to professeur fan fɛ nin waati in na. Professeur ne bɛ fɛ k'i ɲininka muso la k'a fɛnɛ caman sɛgɛnnen don bi. Wa bana dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko muso jalanya. Yala n'i sera professeur ma i bɛ se ka maaw jigi tugu o la wa? Alhamdulillah. Muso jalanya fana an y'an bolo fɔ fura la k'a to. Kosɛbɛ. Fura min don fura naturel don yiri de don. A fana bɛ balabala. Kosɛbɛ. Abubakar. Ni mɔgɔ o mɔgɔ ya muso ya fura in sɔrɔ. Kosɛbɛ. Ka kɛ ala kama i k'a kɔrɔbɔ ka se tile 3 ma ka se tile 4 ma. Lamɛnbagaw ka hakɛ to. Kosɛbɛ. Hakɛ to belebeleba a b'o ɲini. An b'o ɲini mɔgɔw fɛ. Ni hali i hakili jiginna cɛ ni muso la i ka fini bɛ ɲini. Ni ɲɛ ma fɔ ɲɛ tɛ don Adama. Kosɛbɛ kɛ. A bɛ wuli de. I b'a fɔ i bɛ Lipton wuli cogo. Pati fo ɲɛ ka fɔ. Ni a b'a min kɔpu ni ɲɛ kelen. N'i y'a wuli k'a min. Kosɛbɛ. E k'a kɛ bi k'a kɛ sini. Sinikɛnɛ k'a kɛ. E k'i hali ni hakili taara yen fɛ dɔrɔn baara banna. Pati. Ba dɔgɔ mɔgɔ kana sigi bilen. Problème ye mun ye. Kosɛbɛ. Ale bana de ɲɔ ɲanen bɛ. An ka jamana in kɔnɔ. Jamana in kɔnɔ. Kosɛbɛ. Muso caman bɛ yen. Lamɛnbagaw ka hakɛ to olu b'a fɔ k'u b'u yɛrɛ sutura ni situlu ye. Ala o tɛ se. Taa solution ye. O tɛ se. A liquide dɔw bɛ pharmacie fɔlɔ na. U b'o to san k'o employé. O tɛ se. O fana bɛɛ ye baara wagati de. Kosɛbɛ. Bon yiri dun n'i y'ale min. A bɛ don i joli de la. O ye badabada ye. O ye badabada. Walahi.
a bɛ régulariser kosɛbɛ k'i bila norme na an nana n'a fɔlɔ ye kosɛbɛ a b'an bolo radio la parce que an b'a dɔn musow fana degunnen don kosɛbɛ kɛ muso caman bɛ yen ni wula sera ni su kora f'u jaabi tigɛ u bɛ jɔrɔ parce que min bɛ yen kosɛbɛ u b'a dɔn wallahi ça va pas donc n'i y'a nin sɔrɔ ka bila i kɔrɔ i bɛ ala jɔ ni ye tiɲɛ inchallah kadi hali bi ɲininkali ale bi an bɛ taa ɲɛfɛ ɲɛ bɛ tulu dɔ la karamɔgɔ bolo a ko ko nin tulu a ko ko dimi fan o fan n'a b'i la e kana nin tulu ta ba n bɛ fɛ karamɔgɔ k'i da don tulu in na kadi yanni karamɔgɔ k'i da don tulu in na an bɛ sunkalo de la an bɛ sunkalo de la dɛ ne bɛ se k'an kali ye sisan n'a sɔrɔ n bɛ se ka n'a sɔrɔ n'an bɛ mi tan na sisan n bɛ se ka denni yɛrɛ fa wele a bɛ telefɔni ci arajo la n b'o seereya n yɛrɛ dɔgɔkɛ de den n kɔrɔkɛ de den o y'a bila ka bɔ village la wallahi kana n'a ye fura bɛɛ sugu kɛra village la bɛɛ kɔni b'a dɔn ko village kɔnɔ bɛɛ b'a ko o ye furakɛ yɔrɔ ye dɛ wallahi o y'a furakɛ kɔrɔti fura k'a furakɛ ɲuman k'a furakɛ dɔgɔtɔrɔ fura la kuri ma se ka yeli wa fo ka kɛ sababu ye ka denni sen cɛ wallahi Allah ni Ala de bɛ ka f'i ɲɛna ne Adama ka fura in ta cogo min na Adama m'a fɔ ne k'a bɛ kɔrɔti furakɛ dɛ a ko ne ma ko ni dimi b'i la ko k'a da la ka di an y'a da denni sen na ka tile kelen kɛ ka tile fila kɛ wallahi denni sen fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kolo bɛɛ sama ka pan wallahi Allah n'i y'a da la k'i ma jɔ kɛnɛ kan n b'a bɔ a la ma d'aw ma muso yɛrɛ fana tun bɛ yen nɔ a bɛ jalakɔrɔji a ko don o don k'a kɔ b'a dimi a tɛ se ka wuli ka jɔ a kɔfɛ n ye fura in de fitinin bɔ ka taa d'a ma a y'a kɛ k'a kɔ salo a ko ne ma ko Abubakar ko kuma i ye subaga wɛrɛ n ko ne tɛ dɛ n ko Adama Jara de ka fura don e bɛ k'o fura in de ko fɔ tan e bɛ k'o fura in de ko fɔ Adama n bɛ fura in dɔn kojugu mais min a ye min di ne ma o banna de a ye min di ma o banna de kadi Adama ka fura caman de bɛ kadi wallahi ne y'a bɛɛ kɔrɔbɔ de k'a lajɛ n y'a bɛɛ kɔrɔbɔ a ka tension fura in fana bɛ ten n y'a kɔrɔbɔ o donna m'o kuma fɔ yan Adama i da don tulu in na i ka walawala ye dɛ ne yɛrɛ bɛ fɛn wɛrɛ dɔn a la e tɛ min dɔn a la alhamdulillah kosɛbɛ parce que baara ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min bɛ mobili dilan kosɛbɛ i b'a sɔrɔ o tɛ technique dɔw dɔn mobili la i b'a sɔrɔ mobili bolila de b'o dɔn ça fait ne de ka mobili bolila ye sa e de b'a utiliser e de b'a utiliser kosɛbɛ et puis temps bɛ de bolo parce que mɔgɔ bɛnu ka problème fɔ e ye e bɛ radio baara la kosɛbɛ donc dɛmɛ sababu la fɛn minnu fana b'i bolo ne dali b'olu la i b'olu de kɛ o ye tiɲɛ bon fitiriwale bamananw ka kuma don ko k'a fɔ ko fitiriwaleya ka dabila kosɛbɛ ko kunnadali ka dabila kangari ka da fitiriwale fana ye dɛ o ye tiɲɛ ni kangari dala fitiriwale kunnadali bɛ dabila ne kɔni tɛ fitiriwale voilà kosɛbɛ bon ni mɔgɔ y'a fɛn di n'a ɲɛna n'i b'a fɔ kosɛbɛ o ka fisa ka tɛmɛ hali sanu ni wari kan o ye tiɲɛ parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ kosɛbɛ an fana ka dalilu ninnu fɛn dɔw de b'a lase anw ma wa an t'a sɔrɔ ni wari ye kosɛbɛ an t'a sɔrɔ ni sanu ye wallahi parce que fɛn fila de bɛ dalilu se hadamaden a fɔlɔ dalilutigi de b'i kanu a filanan i yɛrɛ ka mun a bɛ da i la kosɛbɛ ni a ma da i la dalilu min bɛ kɛ sababu ye ka miliyɔn se e ma e bɛna joli d'o tigi ma n'o b'o d'e ma non foyi sanu tɛ wari t'o sɔrɔ wari t'o sɔrɔ kanu ni danaya de b'a se kosɛbɛ bon anw bɛ fɛn minnu sɔrɔ kanu ni danaya de kama bon o kanu n'o danaya min fana bɛ anw ni aw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ obligatoire i b'a di aw fana ma o cogo la o ye tiɲɛ ye bon n'aw fana y'a sɔrɔ kosɛbɛ aw ma wari don a la a ma sanu don a la karisa n y'i ka fɛn kɛ a ɲɛna ala kana mɔgɔ si fana dɛsɛ o ami o fana hɛrɛ dɔ ye ami donc tulu in e b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan kosɛbɛ parce que e y'a fɛn caman kɛ n'a ye mais an ye ko wɛrɛ bɔ tulu in kɔnɔ kosa in na kosɛbɛ i fana tɛ min dɔn o fɔ an ye tuguni min y'o de f'i ye bi kosɛbɛ tulu in qualité dɔ bɛ yen n y'a dilan tile fila in na Abubakar ni ko b'i dimi i b'a mun i kɔnɔ na i bɛ kɔ to yen ka mun kɔnɔ na k'a mun kɔnɔ na dimi bɛ tunu voilà an ka taa di ni i ko tɛ ni k'i ni sen bɛ mugulen don i b'a mun i ma sen na suya wɛrɛ y'a ko la dɛ n terikɛ voilà dɔnni de don i y'a faamuya dɔnni a tɛ dɔn ka ban hadamaden n'i donna dɔnni domaine kɔnɔ kosɛbɛ ka n'i sigi k'i bolo da i sen kan wallahi ko n y'a dɔnni kelen sɔrɔ o ye tiɲɛ ni dɔnni kelen min bɛ e la n'i y'o kɛ mɔgɔ min na n'o m'o tigi mago ɲa i dɔn ko banna a banna o ye tiɲɛ ye bon n'i kɛra dɔnnibaga ye kosɛbɛ e ka kan ka kɛ ɲininibaga de ye n'a diɲɛ don o don da kosɛbɛ recherche de kɛ o ye tiɲɛ f'i ka taa bɔ fɛn kuraw kan siga t'o la wa o défaut kelen b'an ka dɔnnibagaw la ni min y'a dɔnni 2 3 fara ɲɔgɔn kan
an karamɔgɔ ka yafa ma dɛ lagosi tɛ dɛ ayi o tɛ dɔwɛrɛ ɲini bilen o ye dunda sɔrɔlen kosɛbɛ ka dɔwɛrɛ ɲini o ye tiɲɛ ye o t'an fɛ yen kosɛbɛ anw bɛ ɲinini kɛ hali bi an ka kalanminɛn m'an bolo kosɛbɛ an bɛ ka kalan de kɛ an bɛ ka ko ɲɛɲini de kɛ hali n'an y'a mɛn bi Abubakar ko e bɛ fɛn dɔ dɔn kosɛbɛ min t'an bolo Abubakar an bɛ taa ɲɔngiri kɛrɛfɛ o de ye moriya ye o an bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ cogo min na kosɛbɛ o fara an ta o ye tiɲɛ an bɛ taa ten donc an y'a tulu in fana ɲɛɲini kosa in na an nana nin sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ fasadimi sugu o sugu n'i y'a tulu in sɔrɔ kosɛbɛ a b'a ban walahi kunkolodimi banbali kuma bi ka taa se kɔdimi fasadimi douleur sugu o sugu n'a bɛ hadamaden farikolo la kosɛbɛ n'a ma taa kɛ k'a sɔrɔ joli sira la bana don n'i y'a tulu in k'a la o ye ala jɔyɔrɔ o ye tiɲɛ parce que an b'o fana fɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ a bɛ fɛn bɛɛ ɲa mais a tɛ joli sira la banaw de ɲa parce que ala de ko ten ko bana bɛɛ n'a fura don o ye tiɲɛ ye joli sira la banaw fana olu furaw b'o dan o danna o ye tiɲɛ ni kɔni ta nin ye douleur sugu o sugu n'a b'i farikolo la kosɛbɛ ni dimi de don i b'a sentir ko nin yɔrɔ masina ye min dimi n'i y'a ko contraire la dɔrɔn kosɛbɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye tulu in b'i bolo yan tulu in bɛ bolo an nana n'a ye ala barika la an nana n'a ye tulu in a baara wari ka ca kosɛbɛ mais aw yɛrɛ ka ɲini ni kama an nana tulu in da 1000 na ala o kɔni ye fu ye ka di adamabaw tulu ye fu ye ka di ni kuru de b'i la i tɛ kuru min bɔ cogo di i fari la ne b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ka di dɔɔni da la wala i k'a dɔn k'a fɔ bon bana de b'i la ka di k'i m'a dɔn k'a fɔ ko bana in y'i sɔrɔ cogo cogo dɔɔni da la wala i fari de bɛ k'i dimi wala senkɔrɔba dimi de b'i la i tɛ se ka tɔgɔma ka di i to ka jɔsi a la dɔrɔn adama ka fura tulu in ka di ne y'a kɔrɔbɔ bana caman de la n y'a sɔrɔ ka di dɔɔni da la dɔrɔn c'est à dire fura in ka ɲi kojugu fo ka taa fa to ten ne y'a sifflé fɛn caman de la o de la n bɛ ka kuma fɔ n y'a sifflé o de kama n bɛ ka fɔ ni maa minnu fana mago b'o tulu in na i bɛ na arajo la sisan i b'a sɔrɔ yan o tɛ an ka taa ni ɲininkali ye kosɛbɛ Adama i ko ko wusulan dɔ b'i bolo yan o kɛrɛnkɛrɛnnen don cɛlakaw bɛ yen an bɛ fɛ k'i da don wusulan fana na alhamdulillah jaralakaw ka wusulan wusulan in an y'a dilan kosɛbɛ Tarawelelakaw ka kuma cayalen don ni sunkalo sera tan kosɛbɛ u ko k'u tɛ nege sɔrɔ Tarawelelakaw ko ten a ma nɔgɔn k'u tɛ nege muso ko yɛrɛ nege tɛ sɔrɔ walahi a ma nɔgɔn donc fanga dɔgɔya bɛ na u ma kosɛbɛ a bɛ na ni ko caman ye seli dun setɔ don a ma nɔgɔn u t'a fɛ mankan ka to u ka so an fana b'u k'u kɛ pewu kosɛbɛ n'an y'u ka bana fura ɲuman i ye tiɲɛ fɔ an bɛ na n'a ye kosɛbɛ o de la an ye wusulan in dilan wusulan in ko cogo di cɛlakaw de ta don i b'a kɛ tasuma la fitirida de fɛ kosɛbɛ i bɛ lamɛnbagaw ka hakɛ to i bɛ jala de ɲini i jɔ a kunna a sisi ka yɛlɛ fɛ kosɛbɛ fura dunta tɛ dɛ parce que n'i y'a min ninnu dilan kosɛbɛ an mago bɛ prévu dɔw de la Wallahi. k'a yira lamɛnbagaw la kosɛbɛ parce que u b'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ cɛya fura dilan ni furakisɛw ye ni furakisɛw ye kosɛbɛ kɛ bon pour éviter ça n'i m'a dun dun i tɛna se k'a fɔ furakisɛ o tɛ se ka furakisɛ ko kuma fɔ la dɛ sisi de yɛlɛnni fɛ e tun tɛ nege sɔrɔ i y'a nege sɔrɔ sisi de yɛlɛnni fɛ kosɛbɛ fanga tun tɛ i i ye fanga sɔrɔ sisi de yɛlɛnni fɛ i tun ka teli i sumayara sisi de yɛlɛnni fɛ a tun ka dɔgɔ a janyana k'a kɛ tarawelekɛ ye ma nɔgɔn o tɛ furakisɛ bilen yɔrɔ tɛ furakisɛ o ye yiri yɛrɛ yɛrɛ ye voilà donc an nana n'o ye wusulan de ye kosɛbɛ wusulan in fana an b'a dan fɛ prix min na so kɔnɔ ala de y'an seere walayi an fana y'o tila fɔ sigiyɔrɔma 3 kosɛbɛ an nana n'an y'a bila 2000 la a tɛ tɛmɛ ala ta kan i y'a faamu kosɛbɛ a bɛ yan 2000 donc n'i y'a sɔrɔ a sachet kelen dɔrɔn kosɛbɛ i bɛ ala jɔrɔ o diyara n ye inchallah kadi yanni an ka taa ni baro ye Kosɛbɛ. ni fura ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ arajo bolo yan arajo kɔnɔ yan bi yanni an ka nɛgɛjuru di mɔgɔw ma Kosɛbɛ. an b'a ɲini mɔgɔ fɛ minnu bɛ se ka na arajo la yanni adama ka taga Kosɛbɛ. u bɛ na sɔrɔ yan mɛ fura ninnu bɛ ka feere bi journée kɔnɔ ni prix ninnu fana de la Kosɛbɛ. ɔ ni bi journée bɔra la anw da tɛ a kuma tɔ la bilen Ayi. adama ka fura bɛ feere prix na ka kɔrɔ a b'a ka fura feere o prix kelen de la Kosɛbɛ. ni n'a fɔra ko n'i ye bi to yen sini wala sini ka taa fura san 4000 wala 5000 wala 6000 wala 10000 min da ka nɔgɔn i ma ani min da ka nɔgɔn i la
bɛɛ b'o dɔn o tɛ tiɲɛ ye adama yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛlɛn filɛ hippodrome ma ni maa minnu mago b'a la i k'a dɔn moriya sira kan ani baara yɔrɔ sira kan belebele ye moriya de ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka yiri kalan ka dɔn ka tila ka laturu kalan ka dɔn k'i sigi a golo kan hippodrome na ni dɔw ko a ma ko bamanan ka misiri kɛrɛfɛla balonatɛrɛni min bɛ yen adama ka dabɔlen bɛ ka ɲɛsin balonatɛrɛni ma ka di n'i ma dɔw la se ka dɔn misiri kɛrɛfɛ n'u mɔgɔ b'a ko bamanan ka misiri i jɔ misiri da la dɔrɔn i ka adama jara wele a ka nɛgɛjuru sira fɛ a bamanankan na 77 52 52 24 wala i ka wele malitel la 66 83 29 54 ni adama jara kɔngɔ na waati o waati i ni professeur adama jara an na ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira olu fɛ ka di an ka taa ni ɲininkali ye ta hali bi an bɛ taa professeur fan fɛ kosɛbɛ n bɛ fɛ professeur k'i da don a ka furudimi fura in na ne yɛrɛ laban bɛ bila adama nɔ na sisan parce que hali kunnasini gɛrɛn sigira ne ka so furudimi fura in kan n terikɛ yɛrɛ taara ka taa dɔ minɛ ne bolo a taara sɔrɔ an ka du kɔnɔ n ye dɔ di fana ma o y'o dun o laban sa ko ne yɛrɛ laban bɛ kɛ mori n ko n tɛ kɛ mori ye ni mori sɛbɛnw de ka di ni karamɔgɔ ɲuman ka di i bɛ fɛn ɲuman di mɔgɔ ma n ko nin ye adama jara ka i ka dɔn furudimi fura in ye a ko fura in a dundala k'i b'a dun k'a fɔ k'a b'i tɔɔrɔ o tɛ i bɛ mugu hali n'i ye dumuni kɛ sisan zoro ka fitinin k'i da kɔnɔ dɔrɔn ka ji min a kan ko saba n ye manani dayɛlɛ sa ka dɛkɛw fana kun o taara n'o ka so kunun yɛrɛ n wele ko vraiment k'a sunɔgɔra ka ɲɛ adama ka taa ni baro ye a bɛ ɲɛ o furudimi fura in kosɛbɛ an b'a fɔ furudimi kala furudimi ye bana ye kosɛbɛ fɛn dɔw de fana b'a provoquer hadamaden na o ye tiɲɛ an ka baro tɛmɛnen ninnu na an da donna a la ka walawala mɔgɔw k'a faamu o ye tiɲɛ cɛ o cɛ muso o muso kosɛbɛ ni furudimi kɛlen bɛ k'i degun ale n'ale y'i minɛ ale ka teli ka fɛn damadɔ de s'i ma kosɛbɛ fari bɛ kalaya ni fari kalayara sen kɔnɔna de bɛ chauffer kosɛbɛ fo dɔw b'u ta bila ji la mais n'i sera ka furudimi fura in sɔrɔ a ka ca Alahu Taala fɛ kosɛbɛ i bɛ tile 3 sɔrɔ ka se dɔgɔkun ma yɔrɔ o yɔrɔ sen kalaya bɛ ban fari kalaya bɛ ban o ye tiɲɛ ni Alahu Taala ka diɲɛ kosɛbɛ wa dumuni de t'i yɛlɛma furudimitɔ kɔnɔ o de b'a bila wagati bɛɛ girintili la walayi donc fura in bɛ kɛ sababu ye ka o fana effacer ka bɔ yen kosɛbɛ a bɔkara man profiter nin sen fɛ cogo di ka fɛn dɔ fɔ bamakɔkaw ye u k'o dabila o bɛ ɲɛ o de bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ ka bana caman créer adamaden farikolo la kosɛbɛ maliyɛn ka dumuni fanba ye sufɛla de hatɛ sufɛ dumuni ma ɲi a bɔ ka a ma nɔgɔn surtout ni mɔgɔ min bɛ sugu la n'i bɛ wari sɔrɔ walima mɔgɔ min bɛ baarakɛda dɔ la i bɛ wari ɲɛnama sɔrɔ ni min bɛ na so kosɛbɛ a bɛ mana bɔrɔ fa fɛn na loko ni sogow ni karakiriw la ka na kɛ ka so kɔnɔna fa kosɛbɛ n'o dun nana bɛɛ bɛ dilan tulu de la ala a b'o dun dɔrɔn ka boisson min ka fɛn sumalen dɔ min ka sin ka don k'i da ka don k'i da ala a dɔw yɛrɛ tɛ dumuni kɛ joona kosɛbɛ 22h 23h fo zoro olu k'olu ka surafana dun tuma ye kosɛbɛ u b'o dun dɔrɔn ka t'u da ala dumuni t'i yɛlɛmɛ a ma nɔgɔn donc n'a tor'o la kosɛbɛ i bɛ bali mun na a bɛ fɔ ko tension b'i la fɔlɔ walayi i bɛ farati tuguni ko jabɛti b'i la walayi i m'a ye fɛn dɔ b'an fɛ yan an b'o kɛ hɛrɛ ye kosɛbɛ i ya maliyɛn fɛn o fɛn ko dɔɔnin b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ a furunin sigilen b'a ɲɛ an kɔni arajo baarakɛla an tɛ taa ni sogo ni logo ye i b'a fɔ ko ji fiɲɛ de b'a ɲɛ kosɛbɛ i y'a faamuya mais ale yɛrɛ fɛ k'o ye hɛrɛ de bana de b'a kɔnɔ bana de b'a kɔnɔ ani bana de bɛ yala bana forokonin de gulonnen de filɛ a ɲɛ bana ma ɲi dɛ wa o de kɛlen bɛ ka caman ka wari b'u kun fɛn bɛɛ b'u bolo mɛ mankan tɛ ba so kɔnɔ u mana don so kɔnɔ i b'a sɔrɔ sotigi bɛ suru ci la kɔnɔbara bɛ ɲɛ i b'a fɔ muso kɔnɔma ɲɛ e bɛ se ka taa o la k'a ka baara kɛ a fila bɛɛ tɛ ɲɛ a fila bɛɛ tɛ ɲɛ donc kosɛbɛ profiter o de la awɔ an ka taa ɲini mɔgɔw fɛ kosɛbɛ u ka sufɛ dumuni ba dabila ninnu nɛmɛ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bali k'i tɛ dumuni dun na mais dun wagati de bɛ dumuni na kosɛbɛ n'i nana ni plat ɲuman ye sufɛ a bɛ sabali a b'a dilan sɔgɔma a b'a kɛ daraka duman ye kosɛbɛ n'i y'a daraka duman yɛrɛ dun sɔgɔma i bɛ tile bɛ n'i taara baara yɔrɔ la i bɛ tile bɛ ban ji min na walayi bon i bɛ t'o ji min n'o yɛlɛmɛ na kosɛbɛ dumuni bɛ yɛlɛmɛ i kɔnɔ donc a bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ a b'i kisi bana misɛnnin caman ma nin ye tiɲɛ ye mais n'i y'a dun dɔrɔn kosɛbɛ ka fɛn suma parce que fɛn sumalen de ka d'an ye an b'a fɔ k'o bɛ nin yɔrɔ dɔn an bɛ tila dumuni duman dun ninnu na a tuluman fɔnɔ kosɛbɛ ka tila ka fɛn sumalenba dɔ da o kan Ka sin ka dɔw yɛrɛ bɛ sin ka fɛnɛ yɛrɛ sumalenba da o kan ala i y'a faamuya kosɛbɛ donc o bɛ sin ka taa fɛn tɔ glace i kɔnɔ a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn
bara min do ko sabe bara ce dugu do o ce donc amo la de kan di bela jele ma kono jela sira fe ko sabe ko hakili to yoro u ka ise ka dumuni ke wakatu yeleme ko sabe dumuni ko ni kai ka damne sogoma ka ta se 14h wallahi à partir de 14h ko sabe mo ka kunga fe mun bi yeleme ina fa saladi seri moni na nyogon ko sabe o de kan dumuni shi bara de ko sabe ni ko ni masa di ba dum don de be dum voilà ko sabe ni ce kadi yana ngata ni nyingali to ye ame sira di nega juti ba fana ma ame jaga bara to ke nyoko fe wati radio bara er la koy mamu fana be no mo be adama jarala ka do anda sira fe munu ma nyingali to be ko fe ananda ma si munu ma ni bana ko fole de be mamina yana adama jara ki kodu weleli kay ka nyinga sisa radio la ka fo kasa ni fe ne be ne la yala afrabi bulwa na ba bul abi jabi ala o tawa o yani mate ko dunuro kati kono bara fo an ye professeur Adama Jara wele dɔnniba don a bɛ fɛn dɔn wa a bɛ se ko la an y'o de wele ka na bi an n'a ka jɛ ka baro kɛ ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ni maa minnu mago bɛ Adama Jara yɛrɛ la a y'a wele a ka nɛgɛjuru sira fɛ 73 52 52 24 Malitel 66 83 29 54 ni Adama Jara wele na ina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɔ ni maa minnu fana mago b'an na bi tile bɛ na radio la direct la k'anw sɔrɔ sisan i ka dɔn k'i tɔgɔ sɛbɛn ka na Adama ka furako fɔlen ninnu nɔfɛ i bɛ se ka weleli kɛ radio nɛgɛjuru sira fɛ 53 05 05 58 segin a kan 53 05 05 58 biduru ani saba fu ani duuru fu ani duuru biduru ani seegin kadi hali maa min tɔgɔ sɛbɛn fana n'a ye radio ka surun maa min na wala n'i y'a dɔn i bɛ se k'i sen fɔ ka na sisan yani Adama Jara ka taa i ka wuli ka na radio kɔnɔ i ni Adama Jara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ inshallah bi an bɛ taa ɲɛfɛ kosɛbɛ Adama Jara an bɛ fɛ k'i ɲininka yala kɔnɔna joli fura nalen don i bolo an bɛ fɛ k'i da don a la alhamdulillah kɔnɔna joli fana bana don a bɛ cɛ minɛ kosɛbɛ a bɛ muso minɛ o ye tiɲɛ a bɛ denmisɛnnin minɛ kosɛbɛ a bɛ mɔgɔkɔrɔba minɛ wallahi ale bɛ se ka hadamaden minɛ k'a to hali a ba kɔnɔ kosɛbɛ donc bana min don bana microbe ma don a sɔrɔ ka di kosɛbɛ bon n'i y'a ye cɛ la a bɛ muso la n'a bɛ muso la kosɛbɛ a bɛ cɛ la donc n'ale furakɛli bɛ kɛ a ka ca Alahu Taala fɛ kosɛbɛ a b'a fila de kɛ ni ɲɔgɔn ye n'a y'a fila kɛ ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ aw bɛ kisi ale kɔlɔlɔ wa ale fana ye bana ye a ka teli ka sɔrɔ ɲɛgɛn public de fɛ kosɛbɛ i y'a faamuya a bɛ sɔrɔ ɲɛgɛn public de fɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ ka caya kosɛbɛ jamajɛ ɲɛgɛn ninnu wala a bɛ sɔrɔ olu n'a siraw fɛ kosɛbɛ lamɛnbagaw ka hakɛ to ani kafoɲɔgɔnya siraw fɛ ni mɔgɔ minnu to ka u ka finiw échanger ɲɔgɔn na surtout dugu yɔrɔ fini ninnu kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ olu n'a ɲɔgɔn fɛ mais bana don kosɛbɛ ale de kɔlɔlɔ ka ca n'a y'a cɛ sɔrɔ a bɛ se ka hali denkisɛ bɔ i cɛya la o ye tiɲɛ i ka lawaji la kosɛbɛ a bɛ se ka denkisɛ ko problème se ma a bɛ se ka cɛ bɔ cɛya la wa n'a y'a muso fana sɔrɔ ale de bɛ na ni muso jalanya ye muso la a japana man i y'a faamuya a man ɲi a bɛ cɛya problème se muso ma cɛ ma cogo min na kosɛbɛ a bɛ tafe bolo la gosi fana se muso fana ma o sira kelen na pati a man nɔgɔn wa n'ale nana muso la kosɛbɛ a kɔlɔlɔ de ka bon fo ka taa fɔ a ka bon nin ye tiɲɛ parce que a bɛ na ni worokɔrɔ ŋɛɲɛ ye k'i t'o la ka na ni ji jɛman bɔ n'a bɛ fɔ o ma perte blanche ye kosɛbɛ a bɛ na ni o ye a bɛ t'o de la a bɛ na ni kɔnɔdimi ye a bɛ se ka koli tigɛbɛli bila mɔgɔ la muso la i n'a fɔ a bɛ se k'i ka koli fana tigɛ kosɛbɛ i bɛ se ka kalo 3 kɛ ka se kalo 4 ma k'a sɔrɔ i lajɔlen tɛ i ka koli tina a man nɔgɔn donc ale bɛ se ka na ni nin bɛɛ ye kosɛbɛ an nana n'a fura fana arajo la k'a bila kosɛbɛ biri ɲɔgɔn fana na bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ min na kosɛbɛ n'o dase 600 600 ni ala ka diɲɛ a barika ala yɛrɛ ma i y'i se kɛ dɛ banabaatɔ ni banabaatɔ somaw Adama Jara kɔni y'a se kɛ ni maa min bɛ fɛ i ka bana ka ban n'i ma bana yala i tɛ bana fura sɔrɔ dɛ n'i ma sira fana ta ni sira tɛ yen dɔrɔn sababu tɛ yen a ye wuli a ka sababu ɲini ni maa min sababu ɲini ka di i bɛ sababu sɔrɔ nka k'i sigi k'i bolo fila da i sen bana bɛ e la kosɛbɛ i tɛ sunɔgɔ su i tɛ sunɔgɔ tile ko n y'a to ala ma kadi ala y'an da dɛ mais ala tɛ dumuni tigɛ ka don diɲɛ maa si da i yɛrɛ de bɛ wuli k'a tigɛ ka don i da
donc a ma ɲini banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli ka sababu sɛgɛrɛ adama jara nalen don ni fura minnu ye ka di tan de don dɔrɔmɛ taa si ji n'a y'a f'i ɲɛna a bɛ se ka min furakɛ a bɛ se k'o furakɛ n'a y'a f'i ɲɛna ko min t'a bolo t'a sɔrɔ t'a bolo adama jara ka nɛgɛjuru sira 73 52 52 24 kosɛbɛ an bɛ segin a kan 73 52 52 24 kosɛbɛ adama ka malitel 66 83 29 54 n'i ye professeur wele la i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na nɛgɛw kɛrɛfɛ fiɲɛni b'an sen kɔnɔ an bɛ segin ka na sisan radio nɛgɛjuru sɔrɔ sira 53 05 58 Allo, salam alaikum. Sigato la kadi marko ika do ambe karamɔgɔ minnu wele a ye karamɔgɔ ɲumanw don an tɛ karamɔgɔ jugu wele ka na ni kɛnɛ an tila k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛ sunkalo la ka di ka don an bɛ sira ala ɲɛ an tɛ karamɔgɔ si wele ka na wari minɛ ka di a ma ka di ka sɔrɔ a tɛ mɔgɔ mako dilan an tilala k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'ala ye maa minnu mako da dilali kama ala ka to olu ka na furaw ta n'ala ma maa minnu mako dilan i ka dɔn nin kɛnɛ in dilali kama nin kɛnɛ i ka mako dilan nin kɛnɛ kama a i kana to ala kana to i ka se wallahi kadi sababu tɛ kɛnɛ in kan i kana se yan i kana radio lamɛn de kuma tɛ k'i ka se yan tiɲɛ tɔgɔ ye mamadu ye an ye karamɔgɔ wele n'an ka danna ye an y'u ɲini k'u dɔn fɔlɔ de ka sɔrɔ k'u wele nɛgɛjuru sira ye 53 ye 05 n'i weleli kɛra min ta direct la an bɛ taa ye hali bi ni adama jara i ka dɔn baara caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen minnu ma na kɛnɛ kan mais adama bɛ baara caman wɛrɛ fana kɛ min ni si tɛ kelen ye ka di i ka ɲininkali banna an ka d'an ye an ka kuma professeur ka tension fura ka tension effacer adama alhamdulillah ka tension fura in fana tension ye bana ye kosɛbɛ ale fana bɛ sɔrɔ sira dɔw de fɛ a ka ca ala fɛ kosɛbɛ ni i y'o sira ninnu éviter kisi tension ma kosɛbɛ nka ni ala y'a kɛ mɔgɔ min fana garisigɛ ala de ko ten a ko fɛn o fɛn bana o bana fura de b'a la o ye tiɲɛ mais e de bɛ se ka mɛn munumunu na yani n'i ka bana sababu ka ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ a ka ca ala fɛ ni n'i ka bana sababu ya ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ taa ka bɔ i farikolo o ye tiɲɛ parce que fɛn dɔ minen don an farafinw kunkolo la n'o ye tubabu fura ye kosɛbɛ surtout précisément an bɛ yafa ɲini kɛ an karamɔgɔw fɛ jamana in dɔnnibaga jamana de kosɛbɛ yafa ɲini dɔnnibaga bɛɛ fɛ a bɛ mɔgɔ hakili la o fura ni tension fura n'i y'a daminɛ ka ban c'est en vie a t'i bila a tubabu fura n'i y'a daminɛ a t'i bila mais n'i y'a fɔ dɔw ɲɛna k'a bɛ se ka bɔ mɔgɔ fari la kosɛbɛ a bɛ bonya o hakili ma k'a sɔrɔ kosɛbɛ n'i y'a mɛn i bɛ sigi yiri suma na yiribolo de bɛ yen yiriju de bɛ yen ni yiriju tɛ yen yiribolo tɛ se ka na a tɛ se ka na donc fɛn min bɛ tension provoquer kosɛbɛ ni i y'o ɲini k'o dɔn k'o effacer ka bɔ yen a ka ca ala fɛ tension ko bɛ bɔ e ka ɲɛnamaya kɔnɔ kosɛbɛ bon an fana b'o de dɔn ala taala y'an seere ye kosɛbɛ o de la an ye tension fura in ma ko tension kala a bɛ tension de effacer ka bɔ mɔgɔ ka fari bɔ hadamaden farikolo la kosɛbɛ ni ala taala ka diɲɛ ye o diyara n ye parce que tension tɔ yɛrɛ pour que k'a dɔn tension b'i la a bɛ fɔlɔ kunkolo bɛ dimi ɲɛnamini misɛnninw bɛ minɛ kosɛbɛ fari bɛ kalaya o fari kalaya in filɛ fɛn dɔ de bɛ na n'a ye kosɛbɛ i fari tɛ baga a yɛrɛ ma ka kalaya a
fɛn o fɛn filɛ nin ye a si fari ma kala kosɛbɛ ni problème dɔ bɛ yen n'o kɛra dɔrɔn bɛɛ fari bɛ kala ni fari kala température mana yɛlɛ obligatoire tension bɛ yɛlɛ kosɛbɛ o sira fila de bɛ hadamaden dusukun na na kelen bɛ joli sama ka don kelen bɛ joli labɔ kosɛbɛ dusukun na fo de ma systole diastole kosɛbɛ o de la ni mɔgɔ tension taara chaque fois i bɛna ye a bɛ fɔ ko karisa ka tension bɛ 14 8 ou bien 12 6 ou bien 12 5 kosɛbɛ o de bɛ fɔ chaque fois o ye tiɲɛ i b'a ye kuma si a ti bɛn ɲɔgɔn ma n'a fila bɛnna ɲɔgɔn ma dɔrɔn kosɛbɛ a tigi bɛ taa koma o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ donc karisa taara koma na a ti sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ dɛ ni dugumɔtɛ n'o garala hali dɔ in na kosɛbɛ ka tɛmɛ n'a tora ka se hali 3 ou bien 2 ma par exemple sisan a ka kɛ 14 11 ye dɔrɔn ou bien 14 12 ye dɔrɔn a tigi bɛ taa koma la Allah tension bana juguba ye dɛ i y'a faamuya kosɛbɛ bon fɛn dɔw de bɛ na n'a ye a ka ca ala fɛ ni olu ɲɛ dɔnna a ti na o ye tiɲɛ donc ni mɔgɔ min y'a ka tension fura sɔrɔ kosɛbɛ tension que ça soit a y'a san 10 de k'i la o a y'a san 5 de k'i la o kosɛbɛ a y'a san 10 ni kɔ de k'i la o a b'i ka tension effacer kosɛbɛ bɔ i farikolo la wallahi tension fura kan kosɛbɛ an y'a prévu lancer kelen tɛ fila tɛ saba tɛ ala taala tulo b'an na an bɛ sunkalo de la kosɛbɛ an y'o kɛ tension fura in na tension fura in fana tension bɛ mɔgɔ dɔw bi a b'u da jɛgɛ kosɛbɛ ni tension kɔni ma mɔgɔ paralysé kosɛbɛ ka tɛmɛ kalo 3 kan ni n'anw ka ɲɔgɔn ye i bɛ ala jɔ i bɛ fari bɛ se k'a nɔ kosɛbɛ mais an k'o fana fɔ bɛɛ ye an dalen don la ma an k'o fana fɔ bɛɛ ye ni tension ye bi n'a tɛmɛna kalo 3 kan an ka délai fɔlen kan nerf dɔw de bɛ olu de bɛ sunɔgɔ donc n'olu sunɔgɔ olu bɛ se ka lawuli a ma nɔgɔ an k'o fana fɔ a ma nɔgɔ an y'o de fɔ kosɛbɛ an tɛ maloya k'a fɔ an tɛ se n'an bɛ se min na i taabolo y'o yadama an b'o fɔ n'an tɛ se min na kosɛbɛ an b'a fɔ an tɛ se nin na o ye tiɲɛ ye wa o maloya t'an na kosɛbɛ parce que an y'o ye an ka sahaba ɲumanw na n'o ye Seydina Ali ye wallahi ko n t'a dɔn o ye dɔnni tilancɛ wallahi parce que n'i ko k'i t'a dɔn e bɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'a dɔn o b'a f'i o ye ye tiɲɛ mais n'i ko kelen ko k'i b'a bɛɛ dɔn i kelen b'a bɛɛ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ ala k'an kisi o amin 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 hali bi kadi an ni professeur Adama Jara an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo Adama min n'a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ ni hippodrome ma n'a ye diya ni maa min bɛ ka bɔ i ka dɔn Bangon tournée fɛ ka taa i ka dɔn dugu kɔnɔnafɛn fɛ i ka dɔn étage de bɛ waati fo b'a fɔ ko jinɛ ka étage wa n t'a dɔn n'i sera o la dɔrɔn o sira kelen minɛ k'a k'i b'a ka taa Bangon yanfan fɛ o sira min bɛ taa bila Bamanin ka misiri la dɛ misiri de b'a fɔ ko Bamanin ka misiri i jɔ i nɔ wala n'i bɛ ka bɔ sugu kura la ka na misiri de bɛ yen nɔ u b'a fɔ hippodrome camancɛ na suguda yɛrɛ la yen ten ko Bamanin ka misiri i jɔlen don misiri da in na dɔrɔn i ka professeur Adama Jara wele a ka nɛgɛjuru sira fɛ a n'a kalandenw bila k'i kunbɛn i mana taa mako la i ka dɔn an bɛ tila ka se a ma Adama Jara i ka dɔn moriya sira a b'o de dɔn fo ka taa fɔ a to ten i ka dɔn ka fɔ yiri fana a b'o dɔn fo ka taa fɔ a to ten laturuko fana Adama k'i ka laturu da k'a yɛrɛ i ka ɲɛnamaya baara ye nin ye wala i kan ka taa nin sira in de fɛ wala nin ko in de kunbɛn e kan wala nin ko in saraka ye nin ye se Adama Jara ma ka di i ka nkalon bɔ anw da a wele a ka nɛgɛjuru sira fɛ i b'a wele a ka nɛgɛjuru la 73 52 52 24 kosɛbɛ an bɛ segin a kan 73 52 52 24 kosɛbɛ Adama ka Malitel 66 83 29 54 Malitel kosɛbɛ 66 83 29 54 kosɛbɛ ni ye professeur wele na waati o waati i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Adama Jara an bɛ segin ka na i fan fɛ waati fana bɛ ka taa n'a yɔrɔ la ye baro bɛ ka se a ja yɔrɔ fana ma parce que n'i ye dɔnnibaa wele dɔnnibaa baro ka di o baro tɛ maa si kamana gan i m'a ye fɔli bɛrɛ ma kɛ bi baro ka di kosɛbɛ parce que n'i ye maa wele maa min ka dɔn a b'a dɔn i t'a bɛɛ dɔn dɛ mais ni min ko k'a bɛ dɔɔni min ye dɔɔni ɲini ka dɔɔni ɲɛ dɔn adama n'i y'a ɲininka fɛn fɛn na a bɛ jaabi a la bon ka da kan an b'i wele an kun fɛ an y'i ka fɔlɔ caman kɔrɔbɔ ka dɔn ko tiɲɛ b'a la o de kama an y'i wele n'an ye wele kuma o kuma fana adama i bɛna an ka wele jaabi vraiment a diyara n ye a bɛnna ma an bɛ yɛrɛ fan fɛ sisan adama ni mɔgɔ minnu mago mana jɔ e la sisan adama i ka dɔn moriya sira kan e b'o baro kɛ cogo di sisan bon alhamdulillah moriya ye fɛn ye a kuma ka ca kosɛbɛ mais ala y'a mɔgɔ da i sɔn fɛn min d'i ma o ye tiɲɛ ye i bɛ se ka fɛɛrɛ ka ɲɛ nin yɔrɔ de la kosɛbɛ ala ye fɛn min kalifa ma an bɛ an bɔkolo fo k'an karamɔgɔw fo kosɛbɛ ka ala yɛrɛ fo n'o ye dɔɔni
laturu sira ye kosɛbɛ parce que n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw bɛ bila de fɔlɔ ka analyse kɛ kosɛbɛ n'i ka bana fɔ dɔrɔn n'a compliqué la dɔrɔn u bɛ fɛn fɔlɔ min d'i ma kosɛbɛ u bɛ analyse papier d'i ma o ye tiɲɛ ye que ça soit a kɛra jolita ye kosɛbɛ que ça soit a kɛra radiographie ye u bɛ nin papier ninnu d'i ma i ka taa ninnu kɛ kosɛbɛ à travers de ça olu sɔrɔ k'u ka hakilina fara o kan n'i fana nana anw fɛ yen kosɛbɛ n'i ka problème fɔ anw fana ka radiographie kosɛbɛ n'an ka jolita o sɛgɛsɛgɛli fana bɛɛ bɛ kɛ ni anw ka turabu de ye kosɛbɛ an bɛ turabu de ci walayi donc k'an ta fan dɔn k'an nafan dɔn i yɛrɛ nakun ye mun ye i ta kun ye mun ye kosɛbɛ mun de ɲini mun de b'i ɲini mun de b'i kɔ n'o ɲɛdɔnna kosɛbɛ i ka kan ka solution ka kan ka sɔrɔ cogo min na o sɔrɔ ka d'i ma o ye tiɲɛ an bɛ baara in ta cogo la kosɛbɛ wa an tɛ maloya k'a fɔ an bɛ baara kɛ ni fɛn damadɔ de ye kosɛbɛ n'o ye laturu ani alikuranɛ ani yiri ani kilisi kosɛbɛ nin fɛn naani an ka base ye nin de ye o ye tiɲɛ ye an t'a fɔ k'an b'a bɛɛ dɔn mais ala fitinin min kalifa n na kosɛbɛ o fana b'an ka ɲɛnama kɛ ni o de ye wa halisa an bɛ k'a ɲɛɲini karamɔgɔw nɔfɛ kosɛbɛ ni ala taala ka diɲɛ o diyara n ye parce que kuranɛ ye fɛn dɔ de ye fɛn bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ kosɛbɛ mais abubakar comme wagati kelen bɛ k'an tan tigɛ kosɛbɛ n'o tɛ fɛn dɔw bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye il est temps an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye walahi parce que dɔw de bɛ ka mana biri dɔw ɲɛ na ka essayer ka balo ni fɛn dɔw kosɛbɛ ka sɔrɔ min tɛ tiɲɛ min tɛ tiɲɛ walahi tubabu ya fɛɛrɛ dɔ de kɛ bɛɛ la kosɛbɛ diɲɛ na an si tɛ ka i tɛ se ka fini don i tɛ se ka samara don ni tubabu ka fabrication tɛ mais alors que tubabu nana sɔrɔ nous on avait tout fɛn bɛɛ b'an bolo yan o ye tiɲɛ ye dɛ mais an ka samaraw fɔlɔ samaraw taara min o tununna an ka fɔlɔ gesedalaw ka finiw o taara tununna o wa tafe bɛ min an ma a tununna an ka bamanan marifaw bɛ min o bɛɛ tununna bamanan moriw bɛ min a bɛɛ tununna voilà parce que n'u ma anw taw kɛ bida ye n'u ma anw taw kɛ haramu ye olu taw tɛ marché o kosɛbɛ nin ye tiɲɛ ye donc o de la u nana anw taw bɛ kɛ haramu ye hali an ka farafin yiri ko ninnu ni kirikirato kuru b'a fɔ taa furamugu ta k'i kɔnɔ jara donna ta bɔra ta a si tɛ tiɲɛ ye u b'a fɔ de ko a bɛɛ kun ye ko dɔgɔtɔrɔ furaw de ka san ko dose tɛ farafin fura la tɛ farafin fura a ye ko tiɲɛ ni ye mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ko dose tɛ farafin fura la kosɛbɛ wuli ka bɔ a kɔrɔ farafin de y'a ji fiɲɛ dilan hakili min bɛ farafin na tɛ tubabu la o ji bɛ don o kɔrɔ mais san seulement an ma ɲɔgɔn dɛmɛ an ka hakilinaw de la juguya ni ɲɔgɔn na gosi kosɛbɛ o de b'anw fɛ yan dama ye tiɲɛ fɔ bi dɛ i y'a faamu walahi n'o tɛ kosɛbɛ hakili min b'anw na a tɛ tubabu la farafin de y'a ji fiɲɛ dilan ka ji filen bila a kunna e de bɛna ji fiɲɛ dayɛlɛ ka ji filen ta ji hakɛ min b'i bɔ i b'o soli i b'o min i b'o min i b'a bila nɔ dɛ ala dɔwɛrɛ bɛ f'i kɔ o b'o kɛ o kɛcogo la kosɛbɛ mais e ti maa si sɔrɔ k'i bɛna dɔrɔn k'i bɛna fiɲɛ dayɛlɛ k'i da biri fiɲɛ na ka min o tɛ kɛ o ma fɔ mɔgɔ si ye donc ça veut dire dose de bila kɛkun ji filen bila kun de ka dose k'a la o awɔ min bɛ bɛn i ma min bɛ bɛn i kɔnɔ hakɛ ma ni dɔn ne ko ko farafin ko an bɛ fɛn dɔ ko dose t'an ka ko ah non ni mais o dɔn tɛ kodɔnbaliya kuma ye et puis o bɛ fɔ farafinkɛ dɔ fana ye o fana b'a disi gosi ni o ye ko ka samara ta ka don n'o kuma ye kuma ye ale t'a dɔn ale ye farafin ale k'a yɛrɛ de la gosi walahi o de an yɛrɛ kan ka ɲini an yɛrɛ ka taa ɲɛfɛ an ka taa ɲɛfɛ mais non an bɛ ɲɔgɔn na gosi donc an b'o dingɛ de kɔnɔ walahi an bɛ min fɔ dɔrɔn kosɛbɛ fɛn fila de y'a jamana in juru kalan fila arabu kalan kosɛbɛ tubabu kalan an bɛɛ b'a la da bɔ ka kosɛbɛ kɛ minnu y'a tubabu kalan kɛ n'an ka laada ko fɔr'olu laisse tomber ça c'est des histoires non c'est pas mais vrai e ko fɔ min ka kalan ko c'est des histoires histoire b'olu bolo kosɛbɛ kɛ olu m'u ka histoire bila kɔfɛ o ayi e kodɔnbali de ka anw de y'an dabila anw de y'an dabila i y'a faamuya kosɛbɛ an ka laada kow ni fɛnw i mana kuma fɔ diinɛtigi dɔw bolo nin ye bida ye nin ye haramu a bɛ taa a bɛ taa kosɛbɛ i b'a diɲɛ bɛɛ dugukolo kɔ k'a fɔ a bɔ kan i b'a mɛn maliyɛn de da la k'ale fa tɛ fɛn dɔn maa si t'a fa la gosi ni maliyɛn tɛ nin ye tiɲɛ ye i b'a mɛn maliyɛn de da la k'ale fa ye bida mɔgɔ ye kosɛbɛ ale de bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ a n'a ka bida kɔni ala kɔni hakili d'a ma a ye bolo minɛ ka t'e don morikalan na o bɛ mɛdɛrɛsa la o ye tiɲɛ ye e ye ala dɔn kosɛbɛ e sɔrɔla k'a dɔn k'ale ye bida ye ala o tɛ fitiriwaleya yɛrɛ fɔlɔ o y'o ye o de kama an ka ko ma nɔgɔn donc an bɛ dugawu de kɛ yiri ye tiɲɛ ye laturu ye tiɲɛ yɛrɛ ma fɛn bɛɛ ye tiɲɛ hali kuranɛ ye tiɲɛ ye kilisi ye ala tiɲɛ de ko ye ten a ko kuranɛ ko a ko kullu shay'in sababa ala b'a ka ala yala ala y'i to a ka ala la ka kira 313 ci n'a tun ka di ala ye ala tun bɛ kuma an bɛɛ fɛ an bɛɛ b'a o mɛn ye tiɲɛ ye mais a ko n tɛ kuma wa aw ɲɔgɔn sen fila dɔ de ci aw ma min bɛ kuma n'aw min ye bɛ kuma n'aw ye ala ka ni ala ye yɔrɔ yira aw la kosɛbɛ ni ko sababu tɛ tiɲɛ i ma nkalon tigɛ
sababu ye tiɲɛ an sigilen filɛ an bɛ ka kuma Solomani Bougou Titi Bougou la dɔn e bɛ lafiya Bougou e bɛ k'an lamɛn ni sababu tɛ o bɛ kɛ yan an bɛ ka sɔrɔ France an bɛ ka sɔrɔ Amérique an bɛ ka sɔrɔ diɲɛ jamana bɛɛ la n'an tisora e bɛ to i ka so k'an tiso kan wallahi sababu tɛ yan sababu don bon ni anw tun ma gosi an hakili la an k'an ta bila an bɛ se ka baara kɛ ni ninnu ta yan donc ko jumɛn ni yɔrɔ de an ma nɔgɔn donc an ka hakili la kun kosɛbɛ an ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye an ka hasidiya dabila an ka ɲɛmɔgɔya dabila an ka ɲɔgɔn na gosi dabila kosɛbɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ye tiɲɛ an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min ɲɛnamaya kɔ tigɛ tɛ ba tigɛ tɛ nka ma nɔgɔn a tigɛ ko ɲuman an b'a ɲini ala ka nɔgɔya amin yarabi ala t'i bɔ sanfɛ ka mɔgɔ si dɛmɛ dɛ i bɛ ko dɔ de kɛ ala b'i ka sababu bɔ o la kosɛbɛ o ye tiɲɛ k'u ka hakiliw dayɛlɛ ko bɛɛ tɛ nkalon ye wa ko yɛrɛ bɛɛ fana tɛ tiɲɛ ɲɛ bɛ kow la kosɛbɛ u ka kow ɲɛɲini n'an bɛ taa an bɛ se kado kadi professeur Adama Jara de b'an bolo kɔrɔ a ye fura minnu kofɔ i bɛ segin fura ninnu kan minnu bɛ an bolo arajo kɔnɔ ni maa minnu mago b'a la après yani 16h cɛ an ma patante ka mɔgɔw ma kɔnɔ minnu mago b'a la u bɛna sɔrɔ an bolo kɔrɔ yan nɔ nka yan'o fana cɛ ni mɔgɔ minnu mago bɛ Adama Jara yɛrɛ la n'o ye professeur ye i b'a wele a ka nɛgɛjuru sira fɛ i b'a wele 73 52 52 24 Malitel 66 83 29 54 professeur wele na wato wati ina be ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛ segin a kan i k'a dɔn fɔcogo wɛrɛ la n'o ye 73 ye 52 22 24 wala 66 83 29 54 ni Adama Jara wele na waati o waati i n'i ka dɔn professeur Adama Jara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ nin ye patron min ma bi bi in na a nalen don ni wusulan fila ye wusulan fila si ni si cogoya tɛ kelen ye wusulan kelen maa minnu bɛ yen i ka dɔn n'aw gɛrɛsɛgɛ sigilen don ni sugu man di seliɲɛkɔrɔla in na a na wusulan in ta ka taa n kɔnɔbɔ anw da tɛgɛ bɛ wusu a la ka tila k'i sen wusu a la buna adamaden ka ko bɛɛ ye sen fila ye sen fila de bɛ ta ka taa n'i ye bɔnɛ yɔrɔ la sen fila de bɛ ta ka taa n'i ye hɛrɛ yɔrɔ la ni maa min y'a wusu ala ka to i sen fila ka taa n'i ye hɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na kadi n'a bɔra o la o wusulan filanan maa minnu bɛ yen ko kunnafɛntɔw minnu i ka dɔn kunnafɛn maa minnu bali furu la a ye minnu bali denko la a ye minnu bali i ka dɔn hali jamatigɛ ko la n'i taara jama cɛ la kunnafɛn tɛ sɔn i ka sigi jama cɛ la a tɛ sɔn maa ka gɛrɛ la a bɛ don i n'i ka hɛrɛ bɛɛ cɛ wusulan fana bi yan ka di a bɛ n'o nɔfɛ bi a b'a sɔrɔ arajo la yan nɔ sɔngɔ min ka nɔgɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ka tulu fana bi yan ka di tulu min i ka dɔn k'a fɔ n'i y'a ta i senkɔrɔba dimi de b'i la kɔdimi de b'i la bana kuru sidɔnbali de b'i la dimi sugu sugu na tulu in ta dɔrɔn ka di a bɛ dankari nin bɛɛ lajɛlen na wa a ma dɔw dama fana ma cɛlaka minnu bɛ yen i ka dɔn ni dɔnɔnkɔrɔniya de bɛ aw la su ma kɔgɔba aw ja de bɛ tigɛ so kɔnɔ ɲɛ a ye nɔ fura fana bi yan nɔ fo ka taa se muso minnu fana bɛ yen ni fitiri sera ka ban aw de ja bɛ tigɛ i ka dɔn k'a fɔ ko tɛ se ka kɛ ko jɔlenw ye a ye na i ka dɔn k'a fɔ o fana bi yan nɔ ani ka taa se jumɛn ma tuguni ka furudimi ma ka kɔnɔna joli fura ka tension effacer bɛɛ lajɛlen bɛ arajo Macha FM kɔnɔ yan kosɛbɛ nɛgɛjuru d'a ma Adama ka sɔrɔ a dɔgɔ kɛ ka kuncɛ waati sera ka ban hali bi aw mɔgɔ minnu bɛ n'aw mako bɛ professeur la a y'a wele sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na a ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira la n'o ye 73 52 52 24 Malitel 66 83 29 54 ni professeur wele nin na waati o waati i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Adama Jara yan'i ka kɔrɔfɔla b'an fɔ ka dugawu kɛ ka kuncɛ an bɛ fɛ ka nin fɛ an bɛ sunkalo la sunkalo yɛrɛ jati kama ni arajo lamɛnbaa ni kanubaa bɛɛ lajɛlen jati kama i bɛ se ka fayida kunkurunin de di mɔgɔw ma bi wa inshallah Abubakar ko ne fɛn min ye ala ko ye kosɛbɛ an ti baw ma walahi m'o dɔn ni sun tigɛra kosɛbɛ an b'o de fɔ fɛn caman bɛ a bɛ nege bɔ mɔgɔw la kosɛbɛ an bɛ fɛn kelen di bɛɛ ma bi peut-être mɔgɔw b'a dɔn kosɛbɛ a bɛ se ka k'u ɲinɛ n'a kɔ de an b'u hakili lajigin n'a a ye an ɲɛfɔ an ye kangaliba kelen ale ni ɲɛmako i bɛ ɲɛmako ɲini k'a susu k'a ko k'a jɛ dɔrɔn i t'a fara bɔ a la dɛ k'a furuki k'a laja suma la n'i bɛ kangaliba wuli i bɛ to ka dɔɔnin ta ka k'a la b'a di kangaliba wuli i bɛ sukaro k'a la i bɛ kangaliba min naturellement cogo min na fɛn o fɛn ka di kangaliba la i b'a bɛɛ k'a la i b'a min a bɔ ka jija i ka kɔpu ni ɲɛ kelen min n'i y'a min lamɛnbagaw ka hakɛ to i bɛ su bɛɛ ban farifoni na k'a fɔ n y'a sun tigɛ ji y'a minɛ n fari fagalen don o t'a la wa lamɛnbagaw ka hakɛ to n'i b'ale utiliser musoko nege de ti bɔ i la ya Allah Adama k'a fɔ parce que ala kɛra de ko tɛ kisi dɛbɛ b'a kan kosɛbɛ a ko k'an ka sun k'u bɛ dɔ bɔ an ka negew la wallahi
bon ni bi nin kɛ foyi ti bɔ e ka nege la ala e bɛ lafiya di bɛɛ ma kosɛbɛ ɲamaku i b'a ko k'a jɛ k'a furuki k'a ja tile suma kɔnɔ n'i bɛ kankan b'a wuli wuladaw fɛ i bɛ dɔɔnin k'a la k'a tobi k'a mɔ n'o ye wa Abubakar ni bi nin min sun bɛ mɔgɔ kɔnɔ ja i kɔnɔ tɛ ja kosɛbɛ o diyara n ye i kɛra cɛ o kɛra muso ye ni bi nin min i kɔnɔ de tɛ ja Abubakar inshallah an bɛ dugawu kɛ an ye ɛri kosɛbɛ waati sera an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka jamana in kolo suma amin ala ka na ni bɛn ni ɲɔgɔn cɛ amin ala ka ko to ɲɔgɔn ta la amin k'o don an yɛrɛ amin ala ka jamana in kɔrɔta amin ala ka kɔrɔta amin ala ka fitinɛ ni balaw bɛ jamana in kɔnɔ ala ka bɔ a kɔnɔ amin ala k'o kɛ sunkaloba in bonya kosɔn amin ala k'o ka alikuranɛ kosɔn amin kosɔn ala n'a ka dan fɛn cɛ amin nebo karafi wasalam nebo kuru wala to no la foto do abi muso ɲana dɛ